association faso demain d'accord alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na puri aynya son mafna ay le ko fo ko sener de ko nyama kay fana kan tele few kay di anna ro sanya kan na ro do be kan na sle do be ko nyama kan na bintu ite ka bo sokono kan na misri sanya kan na kabulu sanya kan na sle do be wallahi association faso demain e ko lo sener la ko mem na netri flandori na benne su sanya ko ma sak samedi o ka tre ay ita gabra sana ni mo o chaque samedi me ore ay taw treme na vendredi le ma chaque vendredi ay taw ka comme anna su lo lunkli me anna su kono marché hebdomadaire me chaque semaine marché me lo fait me wo bena samedi le ma ay do ta fe ka sener di kuma kan o soso samedi lunkli wo bena na lo fait lo ne ma ay do ta fe ka moy diranger moy di lolo ke wulung dimanche fana ay ribo ka baray ko bi dimanche na ya kambi du 4 septembre 2022 un an jour pour jour c'est ne ri le na pouvoir la anya jamana noya kia anya ko association faso demain anya ko kia e fangala fifi vous êtes dans l'esprit du CNRD ay men kan wala ay barabere le kan ay wa ma feu aya ka faso le yen faso ko ni faso ay ko nit no qualité lay se kumara ke imoba na fuli nye nya fe di man la na mati nya suti ba anyi miti ngek malaw mo ba samra ma do naw 40 yu 24 epa come saudi boy ne epa janna so mo ikuni uite ku vraiment ni barako uite fu man fu bara donc nya feti sakobala yina nyoke lai amra na me nya fe ki ule yina miti kembe uzuri wilika angula kwente baile uri ngake anna sebita mozo klenuri zuri na ngalo sanji kuni akante yoro idoti sama benen batemme rizukuni anya ndi buru rizula nyaoma ni sama foike belum sah kabine iduya nyema fulina anya limani musani bala jemma kuila terenga yanti muzudi Iba muili. Sakon bila tinggi. Jala ala nyam suko. Ala ko robe tanya robe. Aminallah. Okay. Ina muili. Dongu ne Afrika membo ko don kuna sini barau juma bara me o ay bla masif na ka masif ne ko. Okay. Nama bla jumasiga baraka bungo jo fuka bla jumasile ka bla tala jo ay waso nana ko ni masa wala fulani ngo CNRD ko sak samedi ko jamana territoire mebbe ko sak samedi bara donc samedi wulo ngelen wo bena amna lolu nima lolo meklan na ko bena lolu samedi luni e ko ay do tafe ka bo rasila kuma ko fe aya fe ka kuma respecté donc ay bla di masif na bla bararo wa amna jumasile bararo donc ay sala ka wori ka do be bona sala ka ben afa kana no ben naka masara la no ji naka ngara ma ji kurali naka ta ngara ma fuka shara beni en ko ndi way donc ay bako sala ana bako sala ka toujours ka ele ka sanjire kunusuro sama na le sanga sumare na la era mo era le brigina ele le ji da sandra kunjo wala brigine kala kana sibira la ji moy wala brigine wala tagoro kala ila jibra wala brigine ji na ka ko mbi bon ni sem na mashallah kali ya ngare maka shala kala kusali bayin ka jina to pour le ko bay alhamdulillah ke ala fangasi nyeme fulai na akoni ay madam lan bindo
aha bulu la na jamana kuna trifano military li jamana kuna trifano kuma te oido ko sebele udao o ya fole le ka to ni ma to yi ai da to ko yi na mate de na ka cha wa batali makle eh abo ben fe na donc ben bra sai maiti wa ben na ka masere la ko be lerna comme il faut abo wa ko ko bari karo dona ben urite mur sana na ben ni apa association faso de membre funadi kuma to do mo ba association faso de membre funadi men déterminer su ko do funa fiu na ke araba di ko de kala ci ko ke soli walay aha duta e pangaro baradi duta e wudi body duta e uta miriya bedeli ka direction bere blay ko ray waka nantuka be ko ni be tan ni kala be tan ke bala nyon ka ida ko abla dafa abla ke mo shawri ana pira kai jori ana president president Neleni. president ya Ma imangalo. duya no ne ka singeli ne donc toujours ibulo dinendo ibra juma bara ibra mobiliser fana ka ibra juma si bara fana ka président donc juma si fana la bara ro juma lo andi juma si kama soro CNRD ko sami chaque samedi ko ka bara ke chaque samedi donc u bena na lolu ne ma lolu me fana dindo la bi juma si bara me fana do ni ay bara ni ka juma si ni feti ngala lo fe fana fle ro musu ler nati Bra filang. lo fe bra fidan Bra filang. ala ke ayla bara aywa makli nala ha yen ka boara barin kala mai fitin da tando anya na so anyo ma ay duya Anya kan fefe. ay duya ay kita ay mo ba amru almaya ko ay ko ha afo mo almanya kana fula ko sebe ba ti kan ko ay fu ay pregari mamare ko ay fu ko fi do be do ali ligne na fula joj ma wabi luya juma le ko di jison wala na dali no ko na perna ko ji na ta amina lawo wai na waka don no mata bibe beni na ka don doni ila kamera ila mamba inyalo ila ekran ko do message yi to di commentaire yi la romo do inyalo ila ka a gauche venet image pour moi ko te flana o iblo gauche la ye kamera ila ma yalo bendo yalo baradero banyai na kamera ila ma asemenero do ko terminer fa fela o fete di fa noni iblo kinna iblo marana fa fe image flana ko next nya terminer la no gosi Oyente kala terminer busidi no tadi sa o côté fando lu koy terminer côté fando caméra ele mandia lori image foloma me gauche la au côté plana ebra oui ma porque ya caméra ele ma anyi baradia yi ngake momo kunya fe ka merci mrai ay islam ka karabe wuleni ana siame ka karabe aleleti bali mana ko ka hine fure ka men fure ka ko ka ayra na balata slai mbaka bani wonen tala wa ko non ka ba mo duli kana ke slani ka slan do be ara bari nuye momin wala ko sene kono ko ila sene kono barake anna da man fe funa ku te wulai anna sanangro buda ede ku te wulai bandi tara fe kana ro men no watiro anna sene ke dana mi sigo damen no watiro kana puklenta kasi anna kana do anna roma wala ay nyala ne na waka ben no mate baranga ila mutu ililo nani asite mo kala kala asite sokuna sula ay la mutu ililo ne ko fete ay baraka kake boy ana baraka e ba siame wa fila siame juwan bali lar minati sama bara do jibra bo nyaare leni do yasleni bilino slaleni no kulo ni gela ko ba fela obeslak leni bela la sianega Allahu akbar no ke ayro be ala tali nyari way ala nini alhamdulillah ay amu ya ka nyaare ma
alhamdulillah ngake barali la rodi barali mota kala suri barali mota kala gidedi ikandi to anoro makandi to anoro iba premier mapna udike likila gouvernement makona ko fuke shara be fini tura fini manga makona an me de gouvernement niu an me de gouvernement ni gouvernement de mena kala italika gouvernement tenala ku bero benadi ayide mena kala italika wallahi anta me wuleni iba ko la senero ikoto turkutra ka mengla boro enfindo gouvernement na ko no ouais aba ko bere ma be mudo kay ka singadi elle wala ni sila ko labtani bere gouvernement ti wuli sila ko gouvernement ko labtan no ben do toro yi fin wi basi yi e di fenu so labtani di de pasi ni ko no film gouvernement to grade ile re lo kala anga mate me rawo ke formati pour maintenir cela fait wole jiji wole ko nati anga wole la de siao be pour la siao kan de siao kele wallahi alhamdulillah ya bele fulo alhamdulillah mrano nyala tellement que siamo yana bele na antro don benne force ka ambulu yantia siabra tellement que kaba ana kaba le ka siabra beni siabra shi ni ko jira ni dura ni ko jua bene da siabra ko glori way nyamam la ñefe ha no ga ben mati nake ibrahim khalil brité wo he yelo ibrahim khalil brité mani bali manakali yananditi ni ko australie nake ni bula australie ni wallahi ibrahim khalil brité ale wasungulune abula sungulune ko australie na bena mati brité iswanu ñafe ko participer na fatre baradia do sa ibe il a ñafe a participer vraiment be galilu magalo la ben posse dia aha right ina te nam de mangere ka do be normal nan do be maga nyaba na so ketari egal gouvernement sin do be namlu wallahi alhamdulillah ira ben fare kabal la dia right akabale ya kumti tadelo tika kabale kanka ke digawdo ti wala alhamdulillah ben la serge kabale lo ka to an to kabale lo ka dia ti way to anya fe na masaya ni e wunya beglendi ya previle di kosi masarella way wonya fe ala ta le gadi ay ne wo barama de men ni na to di sama buke ada badi mere di sayma so dudin di sayma ani ada badi yalla de ba be momo ndi afe ko nin kafo ko ki afe kitabla ada badi yalla danguro be di tabla ko ndo na ngala ko sai tam to ke mom sai tam to ri sana nori wonya fe Don't buy your drone, you buy any yapping. Rumagaru bana wa fa kana do sabe sana nuri absolutely Arrango ne aje adma nyanya mkanya kate ayo bahaya ka alhamdulillah ari Zudi. No, Jailo, I no, Mati. Alhamdulillah. Why bra na ye bara ida kana. Kudigra kamenu ko kaya lo kan ko men so kono. Kudimsen bra bara man. Même de drombe de ni droka mul mademe. Wallahi. Nota sura sabati fiu. Parce que sous sabati dani men wi re so kono wi preso barama sous sabati dani uri aha bena to lala utaleka alhamdulillah angoni ala tarala uri gara ka bake fam fe be ro ja bena te barani no be se kuke ni masa sonama andi ba noro why napit nelori
al Kashmiru aneri ngake nyifula ganda angula mirini do ke baliri alhamdulillah anya benan nasuli mati bara do sokono demsen mera dividi barama wala do gouvernement fana kantini ay kudu kay de nye fana nyay mademe gouvernement na bara oledi antana sila bekala gouvernement fana tana sila bekala mais nanka la nyona anda noy donc fure gara ko oledi demsen bla pere barama yakan ay rezubro flo alhamdulillah donc ni photo fure gara ka bele ba ke fam be ka meno angula men Europe menu Amerique ba menu ina bulle ki de ko menu Bamako menu Abidjan Côte d'Ivoire pan paso dimchen bra prepara ma du baraka fana feu li nyabe fana ma juma li talendre bu barako do mais l'air nati abdad masifna laka juma lo ay boka bara ha midi juma sifna wala laka nsode ngake result mrone réseau lancé de nako way igalo samali result ben de robero bakenya robero nya dongo anya limate ni sana mara mabonyona non ani sana mara mabonyona re na kemomsa lori kurmage nasude moba sinati modu dumuya sade imangalo aba duya ala kenda dama ha minalla akala anna bako sila tene ante wole kani nala sonda alhamdulillah ali kumany may febi kala se anna koka moy ma menu suko le furiga koka ay la de meni di sila so ma de me furiga anna ko yirtam ande ko di fakaso mo fu mo de me funi gi yire de men amna allo titu awo abe pasto do be yefe ni mo kuno bla ko feri titu anya do ko bele yi nala sonama alhamdulillah anya fulia yi ya kana ko mo la ya pare na ni una ko kama ni ko ake boro alhamdulillah nala sonama alhamdulillah ngake anya fulia be favorable nya fe ka o te ko fe fini mi ala do wulam nada menu wona waya tila kanya pendo kana to menu so ko nimbete se wala titu otnadi o so tila tela numa waya tila tele menu funama afuna woto fini nyini na kana favorable be titu anya fulia ya ni wolin malo way ala barka ka alhamdulillah nala so nango ni bara anya amfa kaka karo alhamdulillah be se kula kala imangalo amba ule kuma su to ko kamoy ya lo ka fo ko sumo da prefeu sumo ya kampana fi ay amra prele fi amra prefeu hidimasi so dim sen dilade ka barake nala so na anya ule ma alhamdulillah be se kula kala meno fana ko ka ni la mona na bana bitali ben mangalo gomne na kanti alhamdulillah adongo benu fanene kabala odi kabawlo kala dingairo ay mo ba ara wala tan ko ta na no dingaire leni wala shaba ko bena ko ni video ka kama fene ala fe ko video kaira mo ko frère après association facile après alhamdulillah nake jemeni bela la rabadi de kan talika arabadi mbake mo sujudu naro ni mo na ka ko ndeme la ko yire talika parce ndeme wa tari yikulu kanjo ibake men ka yide mena wuludo no te ba be mo ko ka gila fa kadama ko ke wusi buti yimuna yala ko imala sivi nguna o bantole men na di ta balle ti wudi jo eba na wata balle nguna ko ta balle na sabata bo ida iro no yoro wallahi donc dunya tene association e nyefe anya ko
anya ko few ni man sama fuike ala le kanyalo ala tale jwadi wallahi aha donc ni min voyna ole courage di anta ma nyaama majo ni man sa sonama ari ben Koita mais courage de façon de même la pression ne bengama why anya te mo signaro amma ko to mo kuma kan fene ika nyuma fa ni alhamdulillah ni ka juma fo amma ko to la alhamdulillah pour réussir ro ale ko he bara de buliri yo objectif do ta kale ko ni afe kan nike ayo kan ron ni men na da miria bere do ayo do ni men ka ko ka ma so ko parce ko ma kali tadi ayo to ayo ta ma dron e bunu kana moto nyon ay kana mo ga janye ka fo ko obligatoire ko fo mo fa sa sa ubake non 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 que so sa la bana wole mo ata li nyefe intérêt général li nyefe wole ko ketadi réseau la bandali wallahi aha intérêt général me wole ko ketadi wole ko la bandali ni men ka fo ka ma so ma o tala bluri ni ko mani ko fene kana ke fini ta toro ni misara ta fasole mena ta ke songna ka nyama ko men ma nyabe ko men ma frira ka be ante mo fuke mo Maturo. Maturo feu. Alamano arali. Réseau le wala. Non. Nage nedi min fa ina wole courage di arabadi de me toka lay taleka arabadi de me toka lay hakille kam ibaka de meni na mole ate de yada kundo ya kakake wole ne afola bela de nanye buregra ka ba lagide kali ba ube arabadi nya la dianye modu ba pimpin ya fe ka foko parce que arabadi bon yeme nginna kable nye fe wole tadi men duli ko ori wala tatudi non yeme nginna kable nye fe sla do bemen anyi haja min burange do le bla nyefe momo ko ni duaro adabadiya may ninye ni di session ni demena be ni di se adabadiya le rebu demena idi sila demeni bla la association ni ma association di barani ke atono di sima ya bla la miria mena ile fo ila wuri madron ne nadala ke me be nadala bi lulum bla la barando le pour que anema sim fama pour que anema sin nama abana ni masama fo ke uridum aba adido jamala ko dafe jamala to no ele refna ida barayi usro donc ana programme muledi association na programme muledi donc fem bakay de meni esprit wuro anguna anyama ni masama fo ke koni bete sala klidi mais bara koni usmana simale funan kende anyuma maturo mzuri ala rezugo benen batte bingalo sango bandaro ali kanga yandi nisne kanga yandi sango bandaro prop donc ne ko ni belat ne fula femveni esprit bela ila kunu do femveni ya fe kasula sabati programme ta ni be fula anyala ni na bela de meni mafana amma mo baro kuni men ki yide simbaro kabe hakli suma kabe dara barinya su wanyama mais amma ko kuni bela amma ko temo mena na ronda wole ko tiela de ube men ko fa ba to ali klindala anyi men ve saba anyi saba bale fe jama ma ko nya bodi nyo saba ba mena anyi wole fe ali wati do basa amma ko te seria la jondo amma ko ara badi yali la pasi ba seria fana takatu seria ma fi seria 100% fana ma ile fo mo ya fana la amma ko mo ya la na ko no kam mo ya bla ko ni sanve ke anyo klindi pour que be ko ni to no bo be ara badi ya to no bo parce que joudre ka wole fo ki ba so do ko kana blad nyoro ko ki dutala yaro la dutale ma o dado ko di yaro la dutale ma mawdi mo le ile ko la tete kada munu du dado kila ku beta ha yisi moya ma ibasi moya ma ki fune do jayi du saromna wole du ambela ibake mo su du ke du sara busudu ayra kabado ka ne rebra kabado ka bodo aya qualité ka classé demi koita anya la
Moi il a ligne là ya asata Mamadou di ay Conakry. Ouais. Il faut que yala zota ay da kunya fla fo quoi. Ah bon? Ah bon, faut un cas na. Asata Mamadou Nya. Asata Mamadou. Ada orang tu ne. Mamadou Asata. Mamudu asata. Là que yala zota quoi ay da kunya fla fo quoi. Why. Ah, ke nava. Nadne no angula ayaka kando boy able konde intang. No ite uri na nya blanna ko. Ay Mela bisa mela oi nage marwa ko anna ko ni ben few mela glisa ina ila ligne ay da kunya fla fo asata ana able konde imoba oni dinge du foyi kona wala be foyi be kwanu ya fefe anu ya amra dum ni few anu ya tanu sukul dom tu na merase kawala fini ngewra merase oro anto rondu anta ro to sebem troisième mandat de manto foi rondu anyi me dom tu le ba well kapana ke prop ka ke pea to abo watu kamera lo muro hulundo wati memba bo kadi jamala bo mana buluma ido kamera journalist di wuri ko mangini nga ko ta mangalo aba ko me to nyalla tay di wuri ko mangini nga dia ngake arna ko lomdu ala lanna sokono kay wa makli ay wa ma anike musodelu arna namu petit la jeté à la jeté il a connu comme ça à la jeté Mamadou nyantala timbulo nyantala ikala rezole ngeli nyantala timbulo il a commentaire ya kono il a commentaire de quoi nya fa na le nyai ninka inda jeté même mai timbulo donc ato elo mbemba kedwe almay unya nati so façon de main numéro 1 de l'Ofradi na ko Abou Doumbia Abakar Doumbia elle m'a fait quoi ajouter à da kunya clé foyer ay nya comme ça dans le frawri am dori nal mangé ya longa bo masa ke Allah akbar anya mali way nya be ira marton double Abrahi. Merci. Baraka nyami. Nake fangali. Dimzem ya kampu nyaka. Abu iroja ina. Jama brabo na rere jama brabo. Punya ketiga moipe. No ni men faina. Ni men faina. Ke barani Ainike. Ay swanu ay duya ay mangalo ay kwete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu ile nyala, nini le ka. Ambe kabata. No, foite foka ante rondo de. Ni asu dimsenda ay kabaka ka rodo be kulmake. Wallahi nyawla. Ina de ko ka tam nonno. No. I can't get the Nyasubeka, wallahi billahi. I'm calling you Natimba. Nyasubeka. I can't get the Nyasubeka, wallahi. Balini, Ita Mampoya Ufaya. Billahi, name Mampoya, Ija, Anya Yela Su, Anitele. Wallahi billahi. Anya Yela Su Nitele, Yemenkala. Wallah, our new Folima. Merci. Billahi, wallahi. Ki waraka sonye ki waraka benye wala anga ne kai suteni 100%. Juma dimasi wallahi nya beila no I can't kademe wallahi I can't kademe aidela mumni la kaila mutu ila lo kaila frikide da tun kana barake sonye billahi No, I gouvernement mo yanna anna imagine ila ikane ka su de meninga fu ayede meninga I can't de meninga nyasubeka ko godron parce que dimsen brenne barama bara fu ko ayede meninga fu kula billahi donc
ne même bo Abdoulaye Abakare Ouais. ke so fa du le di ala isi kada ya ala paranoia Amin Allah, amin Allah. ala paranoia ka Amin Allah, amin Allah. Amin, amin. il a devenu la kibe il a devenu anya ila 4 sur 24 Non, pour toi, Sokoro il détermine fefe Fenfeni ni ke Sokoro na se ana ke so ye. Wallahi. Igi fatara kane o déterminer donc il faut déterminer comment te Inshallah, inshallah. Allah ka sibraka, Allah ka be sibraka. Amin. Vraiment, ini ce ila gijala, wallahi. Pas de problème. Ini ce ila gijala, qui se met de chocolat, yeso ko bero, wallahi. Anga ki vena ko. Il n'y a pas de problème. Abakar ne engagé sans possibilité de retour. Ne engagé sans possibilité de retour. Mango signalo. Mango signalo. Ambe fana Kuli bakenga ma baneno. Ambe fana mama wala talo de. Wallahi ambe fana de. Billahi. Ante kumala de mais anya ikole fofu voto. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ngake kumero sokoro dan be kan ka ke ko da kundo an be ka ke ko wati bilina ouais merci ibaye ante ngati o an la mais ni ka bubu aka ko fe yalo ka fuimna kan e katararo ouais ko kambe faso deme befo ka grand Omar fo ka Napoleon fo ka sabe ka Mula Umar apesa abe sabo bala abe lake ayuka ko ka fu ko sebe kay ni kala no anya kono alu mai na fu ko sebe ka mula fo ka Napoleon Grand Umar amba be fula wallahi anya ila suni tele ala sikana Grand Moria kono alu mai ouais Ayah president nya president ko president kanya fula kana garbuya ne ka aya garbuya ko sabe ouais kame president fula inshallah nala sona ouais amin Allah amin amin alaka duwabina alaka kele adi alaka be sutura laban ko ma alaka dama amin Allah vraiment aynite ay la jijala aynite na waga da madina akosane na waga ba da latiya ko da bu amma furra ba ra ma furra ba ko na waga ba ji ga da latiya me sanen kamero sanen no okay sanen kamero no ya no lagi barak he ay wa makdu aywa la fulun di fete kala rahma anye furta me fa wala salai de la wallahi muke toko ko so mo na lig ma so ye mo le tere sogli no te ni motible mo dala fote wallahi anye furta wala salai la ni tere bero ya rabani ya tere bero ye ko ti ure sujala tellement brabla la ndem brabla la ndoni ya ta ko ko yera ma fanagan ko furgari ya funyo furgari ma fanagan wallahi alhamdulillah ana para tasla alhamdulillah anna sama duti bakolan ko fu la sokona be wuri wona bakolan ni ndo ouais na fora ka fogo ko bakolan taklimu na bro alhamdulillah ni mata ma dugule ke
era bel dani seguri Sani kilo ya tala. No, Ya mai ne. focus ya be. Wallahi. donc Focus ya be. ngake anta do anyo karama do Na la sona. gantu ga min Wallahi. Alaka tende atanga laka bravo ji no bravo ji mati Ada mai andi kama. Ne ga ne kura bu bra ko kasara ni na kona ka gwasane ti. Be fonya be fula. bravo ji Konya be fula. dona atone ji sokona silata Koina ka be fula. mati Ala. no abu marwala fo wallahi anna so men ni na men gane ka de men fiu kai I can't cut them in Yasubeka, wallahi. tellement il faut de ni ba ke sokoro ni ala na fren ça fait bon ça dit bon santé ma na génération te mais nim se ba sa la kane sokoro ay hakila kane kasi hakila kadana No, I not do mentala awaranne moima. oh donc modu manam na kele ni finna wati be me le programme to kan baga sa plan le programme ci to kan lu barakan ro Bon, I don't can't soutenir le cas. Parce que Péolé là, a para la sous à l'intérêt. ay so sonya kuna ka ko fana fidan et puis vena surtout aluka fi men natte ka si sonya pe hasini obra jimmi bebre de lo sokono Imai. fi la ka si sonya fe molu nya sake o aba fa ita Ida sanji réseau la c'est ando na. Ona sana rasi ando nyaula Ona sana awa kana ima sana yeburi ila aya. Toga ilele kwani kufo ye. Takola Ila kama. sa nyala yero afanye kunde ko Mais Almane tira ko. nay matu ndi bulu fere nya ay kari Almanya tilao. sane nyan sane na men ko Yala me fula me funi. etolo na sane ay kari tiel foi di jamana no ay kari le anay ma to feu amba joro ko ka feu ay nyari mate Akundu. Arre kadori. Ana ro bake ko mani yewu tani to kren dafe. Il est vraiment ne pas se le rom c'est ifna se lo diaro ma se ta ka rom ne fna se segle ta ka ni le ma be ni taro bena no ngenya ta ba ni se ko comme un paquet au paquet comme un ida jalale ambe o ma ma ala ambe ta ka uma no teneni le ko ma do do ate jalo ido ko edunya ko de ben yi pour que c'est ani de masala ka sia do be ali sini akoni akanyama ka foli die sokono mo ne ko ka bala kamera la ma ya bela ko akunda banengo aha ke kanyama foli me ko ka akanyama faso bararo ali sini meni bake alaba no kenai be kanyama ka me atun kan bulajar ni sikono be kanyama faso bararo ali sini akoni bisabrile la ko ka bo be memba mesra misi rete abado ya babu ni babe kala israeli tawlira akoni memba na allah na adu na wo da mena tetnyala tiya misi rete tatuna ngoni menjira kala mo la wala ala do umna ke imo ba edu ya ija tudnando kemolo alla na ila nyarra bulma
faso sanya dinan ko ni tinyala aye cheka aye fabaraka kadabe Amin Allah. ala mai si kandarali tene fu dire ko ni aka alisina ko ni Amin Allah. ala be ala ma basi kandara tinyala ni ko nada faso Ouais. de même wolma atetinyala e ma atetinyala ayam Amin Allah. aya barla baranya Wallahi. ole Ala ka domina. tuga momo ko ni ndam ke yarati bla ko ila wuti ma ko ala ma besi dala ala ma Amin Allah. ma besi bulanya abu Aba. abu ni alisina faso barale ko ni surtout ay bara meke o kawasake wala ya ga meke o kawasake Hey. ande koko maya yala na kona ka bo na bu ma surtout faso kono denu ba ke fam fa fe de kan Na la na sona, na la sona. faso kono la abake bena Ouais. ay bele bela ka Ouais. me ko ka me Ouais. bele bena Inshallah. Wallahi. Ala ka domina. ay mo ba Ani ce wati be wallahi. Ani Why? ce. Like moment mo ko tay li kamas ay determiner ni fukuro ay determiner ni fana No, kujua. Like anyan ni ma akonya sita e funi anya bonya Ouais. patamina Wallahi. Ana kata. anya bonya patamina ni man tu ni na suku malat ndu marota Apakah apa? Ka woni kata woni goro asbe nyambe kama ngo inake anye dwa doti nga tano Imapa game. wallahi awa mena ngake anyo dwa doti no tote ada bari ndani tidi wote No. wote business ho bara ngake anyo mo to ila briki mene ko tashin anyo fo bale tiyan sinin ne dina sinin do balai abule anyata abu kono asita ni kata kono Aga, mangolo rawo itu ini berperkara mangolo rawo. ngake mangolo mra wo tia kende le fna kanti ina ka baneni nyokene tia kende wa kanti kusema Ima kuna temsol. nala yelo kongo bara wuri me bari akala alata siranar na bala awu kongo era kongo ye era nyokene tia kende Ima kuna temsol. Isyara. Kuna temsol. Abra tu dia. Anjing. mara muniche Yawa. ya kan Ambe para la bro. Amba. Amba, merci. Niche. Ebe jangan perlu ko seba. Abu. Na kanya mvuna tia kenda ni tia kenda le anti tia kenda ni nyokende. Aha. Yo cha we ambi. Itu foi suroi. Ana, siapa na? Muni tia ni na. Yete yimi la keme ko ha ko sina. Aboti rori. Abu ikala meti ala kula. Merci. Ikala meti ala kula ne. Afonne ko kana ti ayi mamli kono. Ko he ko mamli ko ka akira le kala. Ufonne ikalo beo menambra roya. Beo na. Ya fana de abukira ngala di. Ya bono balo lu nyakolo. Ya yem se clement la clement afana ka be duma. Kal clement o ka du femberi. Tiak sekele ujo. Ada benda program ire de tiak sekele ujo. ko ta mamra ma fe afa kaina Nake. Lama la hina isa. mamra ma kaina Na yenda ilo nyala suti. Ama pula kita dah benar. Get tokli.
Enggak kayak bali mana dan nuri. Ouais, Awo ouais, ouais. lagi ne bola le tari. Ah oui, Mara ah ay oui, ah oui. mara ngadina. Association bara Adina, men ka Adina, ni bo barando. Adina. Ah, de chagrana. Ah, nama de masa, nama de masa. Adina, Adina, Adina. Almai, anya alman de globi. Alman de blani ni. Aya brana sama baraka. Ah, Ah, voilà. Muhammadu Yusufanu, Muhammadu Idumuya, Muhammadu Keta. Aywa. Il a une ene. Merci. Nye ben fola, nye Patrice Demain fola. Merci. Vraiment, c'était une bonne initiative. Ouais. Ouais. Ouais, parce que comme une tumbra na watido, bon, baraden do trembolo, fontre au lapane folo. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour cela que j'étais parti. Ouais. Vraiment, c'est waro koleni quoi. C'est très, 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 très. Vraiment, comment arrêtaro quoi. No kumataro, no comment. Comment taro, vraiment, aye paraka, façon de manière pour la cosebe. Ouais. Vraiment, bien noté, nyame pour la son, aye l'état sori. Comment arrêtaro, comment toro bi, comment toro ni. Anya iko. Donc, anya fola. Ouais. Mato, alhamdulillah. Nala sona Godipe, alipe. Nala sona. Godipe, ali mate ministro, nala sona ma. Nala sona. Wasawe, bate. Nala sona. Anta Nala bro. sona. Mor Mamadou nala sona, ndela tu posibe kamena nyo inshallah. Inshallah, ni ma saba diarama. Nala sona. To du den ka. Ni ma saba diarama. Sama Amen. Igala nyola ila wati do ila rodo som Regenhausen. Aso. Ouais. Mais une fois, comment on l'appelle? Abla il m'a dit que bon, que y ndo fait quoi, mais. Ouais. Nye Minsa. Minsa. Voilà, Munster, ya. Donc, il y a koro Keita Brado wati du là. Where nous manquait le ton? Exactement. Ouais. On peut monsieur Kelly. Ouais, Abla Kapoena. Ouais. Abla Kapoena. Ok. Ouais. Nala sona. Inshallah, nala sonama. Ambe ando ja komi mol caché alu fenen fanfé dans les Allemands là, ceux qui sont en Allemagne. Donc on fenen mo chama ay fanfé les Dortmund, les Düsseldorf. Voilà, pregara kay caché quoi. Ayay do ja ayay madu nyona, anya madu nyona pour que voilà quoi. Voilà. On puisse aider les enfants là à avancer quoi. Inch'Allah. Ouais, c'est très, très Organiser. On va faire ça. Voilà, et moi, je m'en donné. Ouais. Parce que bientôt, même nous, ONG, on aura besoin de diaspora. Ouais. Voilà, on aura besoin de beaucoup de diaspora précariaka, quel que soit à Paris, Angleterre ou en Allemagne. Ok. Ouais, donc, on m'a dit la diaspora est là, quoi. Parce que faut donner ONG, quoi. C'est très, très important. Aïe, kana, aïe, donner, parce que m'ra, comment faut appeler sur Chamanka et moi, frère, qui fait que aïe, do ONG, c'est pas beaucoup par an. Ouais. Ceux qui travaillent, ils payent 40 €, par an. Ceux qui ne travaillent pas, ils payent 20 € par an. Wassa. Donc, ni fréquera demsenu cher parce que bientôt on va avoir besoin d'un président et puis un trésorier aussi parce que c'est très très important parce qu'il faut que diaspora la saya anna ONG quoi parce que c'est très très important aussi pour les gouvernements allemands. Inch'Allah. Ouais. Donc, il faut que vous fassiez un effort de votre côté. Aïe, moi, massama. Donc, aïe, moi, là, de ONG, quoi. Ok, j'espère qu'Abla, il est déjà dedans. Abla Yaro. Donc, voilà.
On se débrouille pas mal. OK? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, vraiment, je suis très, très content. Je suis très, très content. Comme il y a Barani Dolly là, on est vraiment fatigué. Ok, il n'y a pas de problème. Seketa ye barkini foko seba ye markini foko bari mana baya fula Yala e ko baya fula ati ayanda dimsen na de nonga ro klino ay hakilla nonga ala bari ko al ne te tudde ngono al ne te jamana klino ala ay ta kontina klika ay hakili nonga ay nonga ko masulo ala ma fula nyoma nyama amin Allah association façon demain dimsen ne ka la wera ay ka la di to ma buso ka la ay ni bente ni doaba ni bente ari wa non yare la kuma da an na ga ni men funna la yara man kandada amin Allah kandada association ni de mentali fefe ma de mentali association de mentali nyala promotion kadi abadia ko de men nya anu do lindi bani ni gudam la bara men yala bara teori na la so fonni kamate donc wara bade men ya do yala utale bluri alaka emilia yele maka lanka anta igangala anto nya ngina fana feu emilia yele maka ilanga donc sokoli anyola tani mutum ni mansa so nama sokoli men ba preka be anna bara ni manu do klini aiwa parce que soti banali parce que ko faga sabi ban o do ko te su faga ya si mara ba ndo yu raro do yu na gi ban ai dan so ye wala mo dando ila adam na lawo wallahi ni ka bi la Guinée Bebra Bobika Sosenia ni fenke mais c'est grâce à Faso demain c'est grâce à Faso demain la Guinée Bema fenen biwa ali kunu faut regarder ministre des femmes paix et bonne femme be koro mate koro senia Faso grâce à Faso demain voilà grâce à Faso demain, donc toutes les initiatives de la Guinée là, c'est grâce à Faso demain de Frikaria. Donc Agne vraiment Agne Aïma demain. Mon ma demain taille Aïma demain qu'a avancé quoi, parce qu'ils sont aussi jeunes. Elle est d'ici. Ko dona Frikaria ten quoi parce que Frikaria ni bembalia te ko sa Frikaria brake rodi bi non añotra que la au Guinée moment quoi la Guinée de parce que vraiment ada bari dimson benado dimson ngakli sinen dimson benado ay benen problème blindo alu ko klima alors il va mettre ko sur la développer la classe ouvrière parce que so dimson ada bari menu sila para la so ko wi ko 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 sa organisation ngasandi organisation ko di vraiment anya wadron anwa organisation ko naka bos ada mali wuri anaka takane woni ni ala téléphone no be na wuli kata moy ko be kata tan be sa ni makama ko ke be mangana wuli moy ko téléphone mati ablay ne kata kata nabi way tamu mais ka ila ka sinyo ko social baba alhamdulillah social bane inshallah
asa na ko ba tira wule ya flower be ra dula mero ado ando be prenne nya kele wule ma nga aiwa ma pru aiwa ma dro aiwa ma be courage aiwa ma kada aiwa ma courage su be do wa ni ta ma ku ke ya okay development ta sorona ata sorona mana bulu ba ta sorona tulu mulu ba sebela la fila ouais kanya men ba ci broni so mo ba an tu dum desan manu ay la de aiwa ma dro kata-kata ni mun yan dom on ni pin be kata-kata ni mun bela cang pasti apa sih ko ke me berapa ay ya ti kata-kata na tri plano ni be ko tri plano kata-kata ni ko ko boleh apa ke pu ko kata-kata ni udla boleh pasti so ka bu kata-kata ni ko ma amma ko ma kata-kata ni no masuk don si momo tim lakli anna so fonctionnaire be di bulla o wina triplan uri ay nya kraw Poli mere koita Omar mola fe ka dawdi na flafo mola fe ka dawdi na flafo mola Ada dawdi na flafo mola fe ka dawdi na flafo Bueno, Maru, mamlo lu manya beni maler na tia arne mo sama me mo maler na. Ko mira jira ga be il sita una fla jama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ne tole Oumar Traoré. Ne les association faso de maîtres trésoriers. Donc ne même pour l'Afrique ressortissant betu la dernière. Aya lonko bi ansi wan bali frikara kad ambe kan kelen fola ambe ko kelen kala bi na so la sabati ko di parce que ambe la ni so la sabati de et donc andi foli di fino mamdu frikara iba frikara ko ko do frikara image la changer ala na les parce que ale bra infrastructure melo frikara ONG allemand bra de même na frikara donc an ba ko ko an mala aidin et donc iba bi an bra ko ka so san iba bi ko ka social robe a sababu bone aile et donc en fenen ko ni anye de kara ka betula de ni fe ma décourager an abara tembe ni kamben di la do soko na nyama paso de men kuru wole kuru an kana sabati ni uriki di do soko na nyama en fenen anye wole nyanyi na ko men et donc nan ko ni magbena bara fin ko lo parce que miriam ana iba ya ante solo be réagir la bara fin ko nan ko bara fin sur le men frikara di la sous-préfecture de men développer la sous-préfecture déjà asanement la sous-préfecture anyi miriam bere nyin na fane anyi ko ka ke bara fin ko manque là non sinon en miriam la nyama na la kisho adikete ko ni na foli frikara ressortissant be fin mafne la bignon donc olé Umaru wara ma ila kuma bra danye ko sebe ila kuma bra danye ole ka la se furgira ka pepini ko ka ani ada bariya la danye mo be parce que mo min na para bre ka ngi bra wuta furgira ka di ale mam men na kana bibliothèque ko na jam an na soko ya ou ya plus de 4000 livres ka ba kana maison de jeune lo kana centre informatique lo ou ya plus de 40 ordinateurs ka ba fana ka collège localisé lo mo min ko kan ngi wuta furgira ka di alman ni ko kan ngambra à travers Mamadou Kita donc na fura ka fo ko angire kan na so dulem ra wuli ko confiance ro ka ka ayero wula sanyala ka ubara di continuer nya mema ko kay la tan lo anye ngache on se goda ne di men fo frika ka nya frika ka ro men do be se ko aso ni agara na kata kata ngel ne babi mutu ne se saba o kele ne babi parce que men dram lu ka bisar musar na jo brase aso ni nya sama ke la so na fe de so ko nom du ko ta donc frère ka ba ke fanfa be ka association ni mademe ala walulu ni watanta na ke andi ba noro donc ne me fo jamanya woni ouais ko ta na be Mamadou ko kuma nya doni allo ala kun fala la kuma la doni ko kan sen amra mo min ko kan la ko libla dinga parce que quatre ila dinga te réseau bra wodunna amra mo fu le rek
courage même ba ket allemand bi courage lo kamato angé kan na association fana fe to ko non donc ani na lo kuma kan c'est mais quatre ila ligne la te ko ka be rezo ko nyama mais toujours aller ay mo plan de berodi ay je kuma la mais programme ay bulu fana ka be de ko ni ko ma mais de ni be to ay retalika de ni pu ba ka be la to ay retalika ay ni terenga donc ay to ni ay te kala ay ko tam en même temps ay ko ni courage même ba kay la courage ko à travers vous même ay menu terenga courage ay la ka be ay de ma donc ay la makumba même ba kay la ko dayre li bedote adi se mala fait donc ada encouragement kay la en même temps adi be nyame an ko ni be woli fait. Merci. Ouais, association façon de vraiment, il faut là. Comme d'habitude, vraiment, à nous connaître, il faut là, et puis, qu'il y a encouragé, comment on peut dire aussi, parce que on avait un projet, et alors on a un projet, voilà, de pas à pas. Donc, projet, madame, là. Oui, comment on appelle? Tant qu'on m'a pas, entre projet prédam dans la voie. Sinon, projet mais en connoté, ou les nyama jenifin. Ka nyama jenifin, kolawa, fréqueria endo. Mais, moi même quand moi makranya à monter là, pour monter les matériels. Donc, il y a eu des moyens parce que voilà, c'est nous qui doit payer le transport, tout et tout. Donc, il y a eu des moyens mais il m'a donc, c'est pour cela que il y a un moment, Martine a fait la Molama. Je pense que une des personnes aussi se trouve à Koya, à Conakry là-bas. Donc, on connaît un projet, mais comment il y a un projet pour les camps, alhamdulillah, Rabbil Alamina, au gouvernement d'Iran, Makuno, là, en Kankabara, au dôme de téléflamme, ouais, on a eu une bonne nouvelle hier, donc vraiment, on était très contents. Ah, ça c'est bien ça. Les projets, on fait pas là. Ouais. Donc, on a dit projet pour faire un quoi. Mais okay. à une condition que les diasporas, faut que les diasporas s'impliquent. Ouais. Il faut que les diasporas s'impliquent. Les diasporas m'y impliqués. Donc, on risque d'arrêter ONG. Parce que tous les volontés des diaspora, quel que soit en Angleterre, ou bien en Allemagne, ou bien en France, ou bien des choses comme ça, parce qu'il faut qu'à impliquer on puisse travailler ensemble. Ouais. Il faut qu'on travaille ensemble. Les bonnes volontés. Parce que nous on travaille, ça les tagne, mais on fait ça pour le village, on fait ça pour Palmana. C'est vrai. Donc, il faut qu'il y ait toutes les volontés. Toutes les volontés. En Europe. Parce que les réunions, il ne s'agit pas de parler. Les réunions, pour que vous venez. Aïe là, Anya échanger. Ou bien si vous ne pouvez pas venir, on peut faire le truc de sous. Ah, mais c'est quoi, quelle vidéoconférence dit Ben, c'est quoi, parce que réseaux sociaux, donc, on peut se quelle vidéoconférence chaque dimanche, à BBC Kanaka, qui t'a fait, qui l'a aidé pour quoi. Mais qu'on n'y a pas le cap ça quoi. Voilà. Karokura dimanche follow, on peut se à programme venga, message il a dans la BMA, BDC Kana, BD t'a fait quoi, BD Miria faut, ou faites un
en bɛ se ka ɲɔgɔn miiriya lɔn. Exactement. Ceux qui ont des zooms, on peut faire ça. Et puis, normalement, la réunion même, ça se tient chaque année, une fois par an, ou bien 2 fois par an. Ok, une fois par an, ou bien 2 fois par an. Parce que si on fait la réunion, si ni moi m'appelle télé au Brabant, on peut prolongation de la quoi. C'est vrai. Donc, mais même volontaire maintenant, donc même il fait parce que vraiment on a besoin de diaspora à ce moment. On a besoin de diaspora. Donc il y a des femmes aussi qui sont là, qui sont pas ressuscitants de Fodekeria. Donc il y a une qui est rentrée là parce qu'il trouve que c'est une bonne initiative. Donc on a fait les Fodekeria diaspora menuée Europe unie, Angleterre et donc pour qu'ils puissent impliquer dedans quoi. Donc an bɛ se ka na kuma fana di Telegram kan, an b'a bila Telegram kan, an bɛ programme kɛ ka message la wa bɛɛ ma. Ni message la wa bɛɛ ma. Réunion b'a kɛ kɛla waati min na bɛɛ tɛ se ka na waati o la hali ni peut-être n'an m'a fɔ de ni a sɔrɔ i baara di yan mais a kɔni bɛ se ka fɛn kɛ ka message la na bɛɛ ma bɛɛ tɛ se ka na an tɛ se k'an miiriya di ɲɔgɔn ma o bon ne kɔni y'a dɔn ko fana idée ɲɛnama le di quoi. Si peut se faire ça aussi. Mais on peut avocat ne bɛ kuma kan mais o fɔ kan européen min bɛ yen pour que comme allemand minnu y'a ka dɛmɛ a y'a ye an bara min Europe u bɛra mobiliser. Oui. Faso dɔ k'o fɛrɛsɛ le di faso k'o ye fɛrɛsɛ le di faso k'o voilà ne kan o lɔn ko ka yɛlɛma di Telegram kan. N'a yɛlɛma ka message bila Telegram kan ye parce que an bɛɛ ye fɛn kɛ kan. A dati di se fɔlɔ a kan ka kɛ waati min na ka message la wa bɛɛ ma. B'olu mobiliser ka bɛn a ma. Voilà. An minnu y'a ka dɛmɛ a y'a ye ka bɔ an yɛrɛ bila prêt. Voilà. Dɛsɛ yɔrɔ min don a y'o dafa an bolo. Association kuni pɛrɛnnen so. O y'a kɛ a to ne bɛ mamu kɛ. Ouais. Ya do bodde men bulu ma pour que arabare ni ko ñona clinique. Voilà. Allah ma se ko ni ba ko la foro bara wuli ma de ule sene ba mo men ko la foro mo men ko sita ko wuli la sene. Wati do bila kuma kasia me o benata wodro au fur du temps wala be ba to ngai wati me ila etro ile la frais ile men na do ne ile la frais. Ouais. Wolo ko mamudu kita la bara wolo nya ko la wati be mamudu la bara ndo mina ne wati men na telephone ko tido flo foi tido benata ka ko kita kay déplacer so kana bara da ko ki kosi complication fana ko farinya ka siaro no benata bara ko bara amalo tamam ile kanimbi ne kanganya musa ba so bra yesu ele so do mrata ta jamana do amo nan neti anya ka do nya benama nya benama. Ouais. Beaucoup de films qui ont du cadre qui t'a la donc bi afra an kamba ne kan ay for la nyonga no tan kan ay for la nyonga wala ya di sekula non ambesi mais quand ale kele ka na watu la kalman ka ta kana moldi ka wala wudi mobiliser kan para kibra ouais ko me man be la effort be dunenge kala taw sabati ouais ani donne kala ka sino mo foite sa atasu kala aka menge ala tele na sarala kana bulla baraka confiance to no ka bara funa ke bara igbe bara na bulo matinye bara igbe confiance ya no do arabane ya ma c'est pas facile ouais alors c'est pas facile la ulima kwa kama kiasi ndio demande la ulima yala ya great baba. Ouais. Anya le kani. Ouais. Le kani. Kuma sama kunge. Ouais. Kurasi le kuri duani. Anya ka ko. Ala ka. Ouais. Mais pour le kilifa to kono. Bon, eta faso ko dialo na fibake mo ibra. Comme il est nyameni, bake mo ibra, il a faso ko dialo. Mais men fana kono ya na ita na manya e bunu bon.
anyo dron ay ba pre di kando Ana iran soro nya fe. aha apa ko to da so no ni bro ko kay mo lo ku da ko iba ko ni ko to te pal ku da ko kanta Dagoro. ba mo to do ay be mobiliser parce que betra ñele ñak limadi Wallahi kuma meni kayla madu. Kuma meni kayla ma kuma ni telegram ka. Be rebe yam ni programme. Kayla ma di telegram ka annoncer. ouais Européen be restaurant. Anyina ko debati. Faut ka faso demain. Wallahi. Ka demain si bega. Ouais. ko yisuko kalama No, ya kalama. nake ba bari nya woni do be woni nyamenu ma ko ka be ko mo la nya ko fe mo tan nya la donc men ba nya yi ay do jaw mulu wo lo keni do e ba jamana sariya yi aba fo ko military jamana ko no be police jamana ko no police man siaw iba bili gene anda jam so men ngire men police iba bili police mais Même année dépassé la face de Mengono. Ouais. Les jeunes diplômés qui voient Kana, ça, aucun margabedi. Ouais. Jeunes diplômés. Sinon, ni jeunes de la pas. Mais, il faut bêter Kana. Ouais. Wallahi. Non, Albisa, Alaka, Aïsi Braka. Ah, minallah. En tout cas, alhamdulillah, anyo la matane. Ouais. Mata ma foi ke kuni kene kuni no wi demde no na baraka mati. Ouais. Ay na molu nala no ni momo ko fikira kuro, ye fikira kuro kala fa do ko. Me ka ma no le. Ni ya do do. Koita. Ouais. Koita Muhammadu. Koita. Kya? Asata no. Bravo. Tanate. Rasta. Koduri. Ana Dr. Lori. Patro ID. Nya soso na baraka ne. No, nyatala de traté mal. Ba lori. Mbanna fe ka men buina. Ele ni neni abokari men ambele kan ka kay leri na kanike me ayi ku ka ida an ngai deme. No kay da. No way an kan ko. Makanye. Ate. Se makanya woni miriya bele kan ka ay kan ku yanna kudo. Ka fu way ku mo men ka yanna baralla kan nay ambele kan ka ke clinique. Koita ila Daudi na vila kwa jamaa. Asoso sini mako imako na ke email pocket. Matei. Mais n'engati là de. Mais non mais asata mamudu. Je te vois pas. Obe n'engata là. N'engata là. Neto nyaile la. Nefna nyari. Nefna fatou de même parala. Ala côté de n'engata là. Ok. Bon toujours wama. Et comment quand amma ko le là. Ouais. Ok. Vraiment ay ko barka. Napoli c'est la belle adèle ma fudi kare ka pe. Bon comme bi donna vrai sumuye frère Gandoni. Kamasro peut-être alka information na men kunu min tamine Conakry. Oui, nemoula. Voilà, donc na grand frère Ninda Foté a fait entre université Kofi Annan médecine. OK. Quand on a la doctorale et soutenance les qui télé flamando. Donc kuno atamitola tura et a botola la thèse préparée dia Amdalay kanato a login traité cette là. A Tony Slal là et kuno alka altercation dokera entre les forces
des armées de sécurité et les citoyens, les jeunes de l'Axe. Donc, les jeunes botola tra yo yoro le dokunu alwara kawa bal perdi warana slaka. Voilà, donc ole sarakunu bambeto peut-être alka information mais médecin a dit amina ado adivini censé ye censé ke banque après banque rana et mana komendo ini wotoro donc vraiment ko duya alors là, il y a pas mal. Amina, bon, donc, ça c'était juste entre parenthèses. Je suis très content de cette association. Surtout, M. Arna Koita qui est en face de moi. Et vraiment, il faut le dire, respect à lui. Et vraiment, presque c'est le sébassement de cette association. Ah oui, non, association ni a bambani mi ma wole kemendi. Parce que association mais a mouvement d'omnara Nima nina o sunyaro Martin nara Conakry à Logentre hôtel Kipé. On a rencontré à Kakoumassia fort, surtout par rapport à Alka projet donc que je salue de passage aussi le monsieur. Il y a un monsieur qui était en ligne tout de suite là, monsieur Mamoudou Keta en Allemagne. Ouais, donc c'est un monsieur aussi, il a fourni beaucoup d'efforts pour le développement de Fourikaria Balimana aussi. Voilà, le monsieur là, je le salue de passage aussi. Donc, en temps, on aura Martin Yedia au terme là, parce que tu as fait qu'à centre de santé de l'Afrique, mais à expert de l'ANA, quand a terrain ma fleur, est-ce que centre de santé que quand l'Afrique l'air maintenant et maintenant expert maintenant aujourd'hui, au cas où ka Fourikaria ko no kastia Fourikaria. Colonie men dans la communauté comment tali que la sunkuna nyamen kan sambana e wole tala direct o doji colon kono ka donc Ibrahim wole na la ji wole tala ko suman do ben wala ka wa kimi wala Ibrahim ele do bra centre de santé lo kuye mon basla ida e fenen ko wole tan na toujours la tani problème kele wala. Donc avant tout d'abord, ka so la sanya ka sunukun la sanya ka kolonda ul ka ul dalatu. Mol di jankoro masro fem fe ka ul le kele flom. Toi ka ul ma ka avant de traiter, il faut prévenir d'abord. C'est vrai. Donc association maintenant presque a créé bora motifule. Kabolo ma hakana sebila. Albramin ke ne kumala uleka na e carnivore bol ni kaso lotisé ka banka fonctionnaire la siliro ulo ale islam en fenena waraya kanti ka slam do ben unna fa bali sila jamana sokono molma surtout ayre kalo nyamen ka e bako slamen kan o de sodoli e bako may wuli na la sla o kan donc ni islam ro ben ul tese ni sondi ala kali na Fourikaria ko kana ma fulanya ka ban fana ko ambra mo men na sene e bako fam fela ul doye nal banda sene kala lasman se to sokono la basronadi an yero la sene o bebelem voilà donc wole do alkakan ka foli dana dante foli mena mais adabade i seko le kala ko bero alu seko mendi na fokane ko kad fankala bara al disola mais al fene kan ka mademe al dise fanka wala bara la nyamen ka bara fimbram bara mbundo fokal mademe wala. Donc, on est donc à faire comme si Arna Kakan Kafuro Mindo, ou Yoro di parce que aller Alma de Mena, aller Baramura ou Lusorna Kabara ou Kenyama.
Branya momen ka wo initiative folo mata wole kera msiarna ngal nale ma folo ale maka folo di mais momen dodo na la ba ke wala ali donc wole do ale rek kanka foni ko ba ke nambora foli do andi demisen to be fenen fo men yala mi do tutne mo cliente se kula jamal sira kula la force baby tanen ke ida ale ko men ko donc vraiment ansi wanne furi kara ka demisen fenfeni fan inyani kula ale wala bara manyamen kanti mo ka kankal fu ka banka iblal ko fe kalma deme ici na jatila akera ko kanadi ba akera so ko di ba beka kan ki siko ke ne wara fuli kare encore ni wati don tout dernièrement nduño de la mariage do un certain monsieur Diané parce que ne rek am si arna me nkalon o kroke de fait Ibrahim Diané Batesoila le fils du feu Ibrahim Diané sa maison fait face à la clinique Calmant météo là-bas. Le monsieur il s'appelle il est reconnu par son nom Fadoma. Voilà donc j'ai connu M. Arna à travers ce dernier. C'est mon oncle et puis c'est un parent à moi aussi. Un jour il m'a parlé, il dit qu'il y a un M. Arna Koita qui est en Angola. Est-ce que tu le connais? Je dis bon, je ne le connais pas. Un jour il m'a montré sa vidéo faisant une déclaration sur certaines choses qui ne va pas du tout au village là-bas. Donc je l'ai connu à travers ça. Et puis l'association Faso Demain aussi à un moment il faisait des publications tout en indiquant son nom pour son soutien. Donc vraiment monsieur Arnaï c'est coquet et waoma et kana c'est oronya susulima nala sona ma franco et an franca dem semaine long parce que moi c'est bellona on va multiplier l'information pour que certains aussi adhèrent à cette association comme ça voilà donc ni sera kuma do yoro Ntena Jamfala, donc on dit d'ailleurs comment seront cool ou fait parce que comment demander vraiment merci à tout le monde et merci. Ici, on va faire le reste là, on donne à Dieu. Absolument. Comme je l'avais bien mérité. Ay ba pero ma do ko tan ku toli wallahi na prena arige o terra le ne ko ba so ba ila so kono na prena ku ko kele ma ila so kono o me sungali fanga du na dro ko minni fendi ayu kele ila so kono ay ba e jonto nyono ay ta funyi fu ouais na ka ko me ta wala masali ka ke misri la kumari ka do ke kala kana so ma mo so na kana ka ta ngalo ri me aya o fo me aya kele fana blai asina. Donc tout le bien pour la sinali avec le blasina pour ni dimsen mi lokake mo ko ri dan anya fo ni mais dimsen na ke bari dimsen mi ka ke no mo gogoro ka ke fi wala take on ay ko ina ko ala ay la ko be ka ala masali politicien man ala masali man ala masali aja na tilali ada ti ça va pas. Donc ala anga hakli badda ko men anga community ayre amma o ke kasansi ko dana amba si limite lay net men c'est ta nyawla nyura la wala ala do nyabo mais na bula ko sila balata sila liti anna senna tasle liti anna so 80% bula ba ko na bula ko sila tingene ene ba ila kuma senna la ila kuma ni tinya ila ma ba ko ko la solo. Non.
o ta ko même ke mo la no winya ko sunna na so kono ani dem ni lo juna ako ni gouvernement mo ni nyala danga ka fanya na baraka ni bo sunna yandeme iseko dana yande administration na deme ni dana ate inshallah ma sa sonama andi kunyo loro ni ma sama fuike donc non sonama inshallah vraiment ni docteur il a intervention là Asata Omar merci inike idumuya modo ngo nyafe ko invité toujours Moussa Doumbouya Angleterre nyafe ka le invité men ta ila li ta ila nyafe adimande li ba defar na ndi ajouter pour que voilà Ismaël Doumbouya fana be ne ale mala Ismaël Doumbouya mi fana dise kana parce que là la kuma lo ila city ka kuma lo ila fe kuma lo ila mais korosolo fana be bisao korosolo fana be se kana intervention la ila men te ki message do ya korosolo be se kana invitation na nama ko ya fe ka di do ndi ila ka ro ba ke anya ide di nyoma ya mira mele do fo mulu ouais korosolo be se kana ande ko ni no di deme mo de men to kala itale kan ide men to kala pour le kanjo ni preda yena ba ke di ide men diaso men kisi na to bona ka fo ko kan ay deme o de mani bala mane fefe donc ne mi fe o le odi fudi gara ka da déterminer fudi gara ka menu fana yi ko kan menu mira pré faso de barama ulu na kana faso de ma ay siko dana donc ne ka menu o le odi au fil du temps de meni kuni bela to angire kan ta Angleterre lilla fudi gara ka bela ne fula toujours grand ça nyantila ndo avec y ajouter nous Angleterre donc il a fait invitation là il a été yemi fura soso mo yu foye fonyi commando ya ni biye commando ya ni la lote ni miye c'est pas facile condition là donc invitation na o ba kendi e ba kemen fura soso e do fura soso nye o kita fana bana men problème sen ka fo ko a fait diaspora mo beila de ka de menina si association ma ONG me Allemagne kay bludo do pour que andi ba noro walay namudu baraka camion de kaba madun kati kanadi depuis semaine gandam nena ayaka toujours ayaka sini eni martune kaba kani kati silaka alhamdulillah Maodo asata nyifula kosibe nyaka alhamdulillah lele kan ta fo en tout cas même ko mbaka romo do beta couragita beta demenike mendi sanya folo ko wa nya fu kunma mendi si demenike la wa ablu ribo miriya bele amma ko bela miriya bele la ka dimse men mademe pour gana sunu barno do men ka suni si hakille ka suni si bele la e ka suni si arabani amena toujours arabani ale kel ko dina si sub chemen wi def après sub do bemma dimse kendelu nous soka kado ben alhamdulillah donc toujours Abou Brana ya Abou ajouter là toujours parce que ñante musala feu ouais bon vraiment là c'est on est content parce que moi je suis pas découragement di man sama ko leke nyaka wu ha furi kan do wati way boss Abou ouais item di reta do non montre anyu kudu ga ro feu ne re fu ya fe gram sana mais from sana na mu ya flame abram wala san from sa adon connecté no donc a connecté no ouais gram ta connecté no alors ouais on gram sa connecté no Allô? Gram sa connecté ni. Tak makan na ko. Volume la couper maya. Il a volume la couper.
Ouais. Ngo karam sa connecté no. Après tene menta ilali kwanta ilali atenda masoro na sari ke nyala. Ouais. Fois ina na ikran kan ajutila na le mana na ikran kan sai ndisa ajutila. Mais kono solo kuna teta ke. Solo kuna te. Ouais, bisao afane dise na la. Ah, ndeka nyantalari. Da. Ikalo problem membra la ay kari menu de he ke mo kuntanga sai kari udori an ko ile mem kuntanga sele do ula kala ela iruta sona erota Nela grambalo comme inte solo la mama na grambalo na grambalo ruzo bane nairo no nela grambalo nete se café nete se café faka na grambalo di crosolo na boto ora ko be ka na masele la grizo panaro kana sugudu kana dua Kota. Tahu berapa? Aku ni. Why? Bon, lejif la lejif. Ah, lejif mandeka. Wai nyala lejif la mais atia ajouter la molote kama so amo nan meeting. Donc il faut ne me sais pas dit aller après il y a pas de problème. Ah, demande garna fa Zodi. Ale mandini, ne kali ko ale mandini. Yana faso de mene. Na kana faso de mene dai. Association. Nala. Non mais soutien. Nga ke dimsen prene puis génération mais ari quoi parce que génération mélange ne dani. Karo mina 51 ans. Wabla ha 17 ans abado oh laji te wonne tanate koita afonne konni ni lebe kambe kanke ke baraja no mante inda ke unya wa munele uri nanti kenya ila ne mara fu avoy ko ga umar ko menye kumba ko baraka ne ya fo kalu jabiye ko baraka ne ya fo narumbaye ko baraka ne no fu mandi mrawdo ko nyay be fula ko ay la association baraka de me mo kaman kalufu aha association mo kaman kalufu oui arna nabe jibe da wuya ko fla ko ani barodi ouais mo kaman ka paso de même po Paso de men san sabale bara la paso kono strata lunya fulu talinya fuka ke ka so développer mati ali ma paso la dia mangan kalu la buyanye watin du wallahi so sanya boy le ele bra purga ke sudi ka ke be se wala be aye ka se wa ele paso de meni watin du yani wati te sayate anya paso de men ko fe aye ko go ran fana wulero alhamdulillah amina wa aga ya ke no ile barada kuno fife wallahi watin hay ko patale ambe bo parce que akala tumi ano so ndal ta ko fe dun na se nya kundula ndal ta ko fe se dala sola bay marwo wallahi anye bara meroti ni le ko village ne te bako ube kitolo sen bara dia bawo ko ube gilla ta ima ko sita bako la ulai nala nyokse mo te bako ida adiga turi iridu muturo no fu aha tiakse membo to bako iridum tiakse oro lidari ke ori ke tiaji iridum uro je membo to bako no ido sa ko ke mambeno yeah ay man tawni sawle na fa ka bumbay
Merci. Unafanka Bumbali. Ali Brody. Ah. Ado so te dela mo nyama kuki nyama. Ah no, so te de bela so de ira ko. Merci. Namo. Arna. Bon, nous avons fait bela de comme l'air glacé. Napoli Bernabé venir la droite là Alhamdulillah. c'est bon la défi là à certains moments Napoli Napoli ni jija ni kasidi ala mi ni fula bala ni ala mi amina vraiment il a comment camera fo Napoli ko sebe bala fuli frère fuli ya bala vraiment il vient état mort de frère ala mi mo bayara amina Allah Amin. ala ma relation me amina Allah jibuna foli ko sebe ko da buna foli mira lu mana foli ko sebe fe ni na rama fele leer na fula be ni kita kuma kan ma fona fula be ni bon Why monsieur Koita allô na gra kuna ule pro anta na sila nyompa mula feu. allô Ale ne ule kanta na sila nyompa mula. Why allô ouais ok bon ne frère indice dal diara ni poli dalma ay la barajma la alama sodi urkida dem semaine dodo nete alama alsi bambada alama andiadi nyonye tinyeli men brado furigara kono ala kana wonyo kuda do ko mel fana ya fe so sabati alama so sabati alama fana kal hadgel flel la barada kun dala mo kera men fana bakero min do ni moyen tal nye mel ya fe ka so ma de alama moyen di dal ma pour qu'elle di so fana ma de donc ni tera erreur di dai bala vraiment merci ça ko bala fana bara bali ki l'afrique ya so ko nay donc monsieur Arna vraiment merci respect à vous merci bon Koita wa ko kala volume ra couper folo ouais bon ça te remercie merci vraiment bala merci c'est gentil Voilà, il a voulu me la couper. Donc, on voulait qu'on a voulu me couper. Donc, je n'arrive pas à vous joindre. Ne la madame est là, elle va te merci. Ne aura de la suma mabo, suma. Obra ulu ma vina bube kini bravo, basili di gila feri. Ah. Isinete. Kisi kinyame magibati bilu ko. Ah. Eja di bate. Anna la so sombara la di. Era baba bara bi ma se ku kana be unyati no mo na ture abi baba ni ko bara ma vera bi ya go si ko mi ya fora la. Ah, association passo de main. Anga sianyali. Halo? Alhamdulillah. Nage meradia. Alama sumuni ngode didan kendema. Alama hele garam bela de naya. Allah sabulanya. Merci bien. Merci. Toujours association gunna baralini. Et barakan comme a fona nyame. Donc ani wala tini
alhamdulillah bitili tilawdi kay bara men gam bi masima inshallah si masali nye jumana to ala ma sisira ma ayina sumini ngona tilifla tane plus juma an samiri juma ani dimashi kama so samiri lu nan na lolu ni anna marché bi malere wudo ni donc oli kene formo fana la sariya di kam ko samiri lu ku be na ka bara donc o bara kono ma aluyi jumalu ni samedung basi jumalu abu ke o domina bla sana ni go donc e bla dimanche fana la kan so de dimanche do chaque dimanche ana lo fait comme samedi li lo fait di dimanche lo ina ka lo fait fidanga samedi ko uta dimanche lo ya kan mais toujours e bla dimanche fana bla bara do dimsen do fana ka bara continue kama so samedi dum bara o fe wona na bara o fe ko ma respecter donc angoni de meni na bela de neve comme ay ka association e baraka nyame ka population e def na prenne baraka ma nyame ani sou dimni sou tamadim be après ala man si sida o ma sumen na toma ala ma hereke danye ala sabula nyala kende adi donc ni dana ni bela de nevula bitale trewdi bindi masi septembre kalutili nani 2022 donc madada yimbi semaine na to inshallah ni masa sonama bara ko mbake ko ta an nguni ada kun lo ni masa ma foike nam masa kila da kun do bara buluma andi reportage kya kan kama so na ko wonya fe ala ma here kedanye ala sabula ala kende adi ala tili kaira damma ala ni dum fa ko ma ala la nana shafrullah bismillah sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah harikanya.